Lipat ka na position, Trish. Switch, let's north south. Good na naman. Go, tuloy, tuloy. Yeah. Hello. Guard, Trish. Guard mo siya. Yan. Ano na yung gagawin mo dyan? Armbar. Posture up. Yael, huwag ka magtago dyan. Hindi kayo matututo. Sige, go, go. Kumuwala ka dyan. Kumuwala ka dyan sa guard. Sige, try mo kumuwala. Trish, legs. Yes. Active kayo dapat, hindi, ano. Sige, go. Huwag ka masyadong conscious sa camera. Armbar, Trish. Yan, tama. Teka lang. Nakawala na siya. Nakawala na siya. Go, go, go. Sige, go. Guard mo ulit, Trisha. Guard muna bago ka mag-armbar. Ayan. Ayan. Ayan, kawala ka, Yael. Kawala ka. Sige. Yung tamang armbar, Trisha. Yung tama. Swing. Yan. May swing dapat. Sige. Sige, tuloy ka. Go. Kawala ka, Yael. Kawala ka dyan. Go, go. Kawala. Tumayo ka. Tanggalin mo yung pagkalak niya sa'yo. Go. Tama, triangle or armbar. Good. On your knees, Trish. On your knees. Yan. Very good. Ang ganda ng girl fight na ito, ah. Putlock, Trish. On your knees muna, Trish. Tayo ka muna, Trish. Tayo ka. Go. Go. Tayo. Sige, tayo. Sige. Go, putlock. Go. Ayusin mo yung putlock mo. Ayusin mo. Yan. Sige, go. Yan. Yan.